ውድ አድማጭ ተመልካቾቼ የ2014 የመጀመሪያውን ክፍል ጥያቄና መልስ ይዤላችሁ ቀርብ ያለውኝ የመጀመሪያው ጥያቄ a 55 years old male post operative prostatectomy ወይም surgical removal of prostatectomy ማለት prostate gland ነው ectomy ማለት surgical removal of prostate gland ነው the patient has 3 ways indwelling catheter for continuous bladder irrigation ስለዚህ ሰውየው ፔሸንታችን 3 way ባለ 3 ሊመኑን indwelling catheter continuous bladder irrigation purpose ተደርጎለታል ነው the duty nurse prepare necessary material ስለዚህ ነርሱ የተለያዩ ማቴሪያሎችን ፕሪፔር እንዲያደርግ በቀላሉ ኃላፊነት ተሰጥቶታል including fluid to give bladder irrigation care for the patient ማለት ነው እዚህ ፍሉዱን እንደዚሁ በቀላሉ bladder irrigate ለማድረግ እንደዚሁ ሶሉሽን ወይም ፍሉድ እንዲያዘጋጅ ታዟል ማለት ነው so what are the most commonly or likely used fluids for bladder irrigation ለbladder irrigation commonly used የምናደርገው ማንኛው ነው dextrose 5% saline 0.9% saline 0.45% and ringer lactate ከነዚህ ውስጥ ማንኛው ሊሆን ይችላል ስንል most commonly we can use sterile water but then does not use tap water ነው በብዛት tap water መጠቀም የለብንም ግን we can use sterile water rather dextrose and ringer lactate commonly dextrose እና ringer lactate it contain glucose ማለት ነው ስለዚህ glucose አላቸው ማለት it may create favorable environment for bacterial growth and multiplication ለbacterial growth እና multiplication የተለያዩ environment create ስለሚያደርግ favorable የሆነ environment ስለሆነ እነዚህን dextrose እና ringer lactate ባንጠቀም ተመራጭ ነው ስለዚህ the most likely used fluid for bladder irrigation ምድረው ከነዚህ የተጠቀምነው ስንል 0.9% of normal salines are the commonly used so the correct answer is B ይሆናል ነው ሌላው ሁለተኛው ላይ a head nurse working in operating room wants to orient the nurse student about the room in operating theater ስለ operating theater ተማሪዎችን ኦሪየንት ለማድረግ ስራ ጀምሯል ነው የሚሰራ ወይም በኦሪየንቴሽን ስራ ዘርፍ የሚሰራ ነው he gives a focus that traffic flow is limited and the area also needs access corridor to operating room also what is the most likely area explained by head nurse traffic flow limited የሆነበት area ማንኛው restricted scrubbing ብለን የምንጠራቸው unrestricted and semi restricted area እንላቸዋለን there are around 4 classes in operation room general access zone ምንለው transition zone and semi restricted and restricted area ምንላቸዋሉ ከዚህ general access zone ወይም unrestricted area ማለት the street closes are permitted ማንኛውንም ለብሰ መግባት እንችላለን traffic is not limited እንቅስቃሴ ተገደበ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ ይሄ general access zone ነው ወይም unrestricted zone የመጀመሪያው room የመጀመሪያው class የኦፕሬሽን room general access zone ነው and then transition zone የምንላቸዋሉ transition ማለት dressing where surgical attires are worn by the healthcare personnel by surgeon by scrub nurse and then the patient ማለት ነው ፔሸንቱ እና ስክራብ የሚያደርጉት ሄልዝ ኬር ፐርሰናሎች ሰርጂካል አታይሮች የሚለብሱበት ኤሪያ ማለት ነው ክሊን የሆኑት የሚለብሱበት ነው ሰሚ ሪስትሪክትድ ምናው ሶስተኛው ነው straight closes are not permitted ማለት ነው ግሪን ላይን ምንለው ነው ትራፊክ is limited ማንኛውም ሰው መግባት መውጣት አይችልም ማንኛውም ለብሰ መግባት አንችልም ስለዚህ ሰርጂካል አታይር መልበስ አለብን ለዚህ እነዚህ semi restricted area ላይ ደግሞ there are two area working and storage area ነው working ማለት instrumental processing central processing unit የምንለው አለ instrumental processing የምንሰራበት ነው and then storage area ብለን የምንጠራው there are the place where sterile and clean items are store የሚያደርግበት ስለዚህ in separate area በቃልቡ separately the clean items and sterile items are stored in semi restricted area ነው ስለዚህ semi restricted area ላይ እቃዎችን ሰብስበው ወደ restricted area የምናስገባው ማለት ነው ለዚህ ከዚህ ጋር ማያያዝ ያስፈልጋል የአራተኛውና የመጨረሻው restricted area ወይም strict access zone የምንለው ነው ስለዚህ strict access zone ወይም restricted area ማለት the real surgery must be conducted in this room ነው እዚህ room ውስጥ ነው ሰርጀሪው የሚካሄደው ነው እንግዲህ
ትራፊክ ፍሎው ሊሚትድ እና ኮሪደር አክሰስ ኤሪያ አለው ማለት ነው ስለዚህ ኮሪደር ማለት የተለያዩ ኢንስትሩመንት የተለያዩ ማቴሪያሎች ስቶር ማድረጊያ ማስቀመጫ ይኖረዋል ነው ከዚህ ውስጥ ማንኛው ነው ስንል ሰሚ ሪስትሪክትድ ኤሪያ ስቶሬጅ ስለሆነ so the correct answer is D ሶስተኛው ላይ a nurse was the responsibility to control the traffic of operating room ማለት ነው ለዚህ responsibility flow control ማድረግ want the patient family to stay in area near to operation room where surgery is ongoing ለዚህ patient family ሜምበሮች እንዲጠብቁ ኦሬንት ተደርገዋል ነው to what area will the nurse allow the patient family to stay with their usual clothes ማለት ነው ማንኛውንም ልብስ ለብሰው ባሉበት እንዲጠብቁ ኦሬንት የሚደረገው የት ላይ ነው ኦፕሬሽን ኤሪያ restricted area unrestricted semi restricted area ስለዚህ unrestricted area ወይም general access zone ብለን የምንጠራው ኤሪያ በዩዥዋል ክሎዝ በቀላሉ ኮኦፕሬሽን የሚወጣውን ሰው እንዲጠብቁ የሚቀመጡበት ኤሪያ ማለት ነው unrestricted ኤሪያ ይሆናል ማለት ነው ሌላው አራተኛ ላይ a 43 years old female was transferred from an OR in recovery room after having surgery on her abdomen with general anesthesia ግሪስ general anesthesia ተሰጥቷት abdomen አካባቢ ላይ የተለያዩ ሰርጀሪ ተሰርቶ ወደ recovery room transferred ሆናለች ነው after 4 hours of procedure ከ4 ሰዓት በኋላ she had a snoring stridor labored chest movement intercostal muscle retraction while breathing She also showed cyanosis, apnea, and was not orient to time place person marso. እነዚህ አልሆነም ነው. So what is the most likely post-operative complication the patient develop? Hypotension, internal bleeding, unconsciousness, and respiratory distress ብለን የምንጠራው. ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ማንኛው ሊሆን ይችላል ስንል እንግዲህ እዚህ ጋር እነዚህን የሪስፓራቶሪ ሲምፕተሞችን ዴቨሎፕ አድርገዋል. ምን ብለን የምንጠራው ሲያኖሲስ አፒኒያ ብለን የምንጠራው ማለት ነው ከአነስቴዚያው ጋር ተያይዞ ደግሞ ታይም ፕሌስ ፐርሰኑን ሜንታሊ ኮንፊውዥን የሚባል ነገር ተፈጥሯል ነው ያ ባጭሩ ኮምፕሊኬሽኑ ምን አይነት ኮምፕሊኬሽን ነው ከተባለ ሪስፓራቶሪ ዲስትረስ are the persons most commonly complicate mar developing complication after surgery ነው so D ነው መልሳችን አምስተኛ ላይ nurse is administering a post-operative medication to male client who has aortobifemoral bypass surgery ማለት ነው ስለዚህ aortobifemoral bypass surgery ማለት በቀላሉ እሱ እንዲሰራለት ማለት ነው ያ ማለት ምንድነው ባጭሩ bypass surgery ወይም bypass disease ምንድነው የምንለው ስንል redirecting or restore or create new channels for blood flow ነው ለblood flow በቀላሉ create new የሆነ channel በቀላሉ create ማድረግ ነው used to bypass disease large vessels in the abdomen and groin area አካባቢ abdomen እና groin area አካባቢ ላይ ነው እነዚህ ችግሮች የተፈጠሩት ማለት ነው ወይም እዛ አካባቢ ነው ሰርጀሪ የተሰራው ስለዚህ on assessment the patient has a previous history of deep venous thrombosis DVT ነበረበት ማለት ነው and on assessment he developed moderate dyspnea chest pain diaphoresis restlessness rapid respiration rapid pulse cough and cyanosis so what are the most likely post-operative complication the nurse could anticipate ማለት ነው ምንድነው የሚጠብቀው ስንል pulmonary embolism deep venous thrombosis pneumonia shock ለዚህ pulmonary embolism ማለት occur when the blood clots get stuck in the artery of the lung and block the blood flow to the parts of lung ማለት ወደ ላንጋችን በቀላሉ እንዳይንቀሳቀስ የማድረግ ነው ባጭሩ blood clot starts off in the leg ነው leg አካባቢ ላይ ነው የሚከሰው then travel to right sided hearts and then pass to lung ማለት ነው ያን ጊዜ በቀላሉ ዛ ላንግ አካባቢ ላይ obstruction የመፍጠር ቻንስ አለው ያን ጊዜ pulmonary embolism ብለን ይፈጠራል ማለት ነው deep venous thrombosis ማለት ምንድነው it is blood clot form in the deep vein ማለት ነው deep vein ላይ blood clot form ሲያደርግ ማለት ነው inflammations of the lung parenchymal ሴሎች እነሱ pneumonia shock different types of shock ሊኖር ይችላል ማለት ነው anyways ይሄ ከዲፕ ቬን ትሮምቦሲስ የነበረው ወይም ዲቪቲ ትራቨል አድርጎ ኤሪያውን ለንግ አካባቢ ላይ ብሎኬጅ ፈጥሮ ማለት ነው ያ pulmonary embolism ነው so the correct answer is A ስድስተኛው nurse was providing discharge instruction ማለት ነው discharge instruction to a 55 years old man
who are being discharged from hospital after cardiac bypass surgery ብለን የምንጠራው እንግዲህ cardiac bypass surgery ወይም cardiac artery bypass graft ብለን የምንጠራው it is a surgical procedure used to treat coronary heart disease ነው coronary heart diseaseን በቀላሉ ትሪት ለማድረግ ነው the surgery was treatment for arteriosclerosis ነው arteriosclerosis ትሪት ለማድረግ ነው surgery የተሰራው እንግዲህ arteriosclerosis ማለት the build ups of fat build ups of cholesterol build up of other substance in and on the arterial wall ነው ለዚህ ይሄ build up ምንድነው also called plaque ብለን እንጠራለን this plaque also cause artery to narrow arteriዎች እንዲጠቡ artery block the blood flow ለዚህ arterial blood flow በቀላሉ block እንዲሆን የማድረግ ኢፌክት አለው ማለት ነው ከዛ ጋር ነው የሚያዘው ስለዚህ to preventions of this arteriosclerosis we need to do or we need to follow healthy lifestyle ምንላቸው healthy diet losing weight being physically active not smoking አለመጨስ እንቅስቃሴ ማድረግ በቂ እንቅስቃሴ ክብደት ሞፈር obesity ካለሱ መቀነስ healthy diet ብለን የምንጠራቸው አሉ እንግዲህ ከነዚህ ውስጥ eat grains and vegetable more promote cessation of tobacco perform physical activity daily minimize vegetable oils እንግዲህ ከነዚህ ውስጥ priority teaching ነው የሚለው grain and vegetable more መመገብ cessations of tobacco and physical activity ሶስቱም በቀላሉ ምን ይሆናል ለarteriosclerosis prevention way ነው ግን commonly ዚጋ እንደሚለን obese ነው diabetic ነው maybe type 2 diabetic mellitus ብለን የምንጠራው ስለዚህ obesity አንዱ ፋክተር ስለሆነ perform physical activity daily physical activity እንዲያደርግ ማድረግ ከዛም በኋላ ከዚህ በተጨማሪ grain and vegetables more እና cessations of በቀላሉ tobacco የሚባሉት እንዲጠቀም ማድረግ ያስፈልጋል ስለዚህ እንግዲህ ትንሽ አወዛጋቢ ጥያቄም ቢሆን ከኦቤሲቲን ሪዱስ ማድረግ ስላለበት ወይም weight loss ስለሚያስፈልግ physical activity daily መስራት ይሆናል ማለት ነው the correct answer is C ሌላው ሰባተኛው an adult female patient was admitted to medical ward with diagnosis of angina pectoris ማለት ነው angina pectoris ማለት ምንድነው ስንል it is chest pain ማለት ነው ወይም የደረት ውጋት ህመም ማለት ነው on history the chest pain occurred both at rest and at external activity with radiation pattern ማለት ነው እንግዲህ በረፍትም በእንቅስቃሴም በቀላሉ chest pain ይጨምራል ነው during examination there was ST segment ምንለው እንግዲህ ECG ላይ በመናነበበት ሰዓት ST segmentu elevate over ECG that reversed in second measurement for hours later and her body mass index was 29 ነው እንግዲህ body mass index 29 ነው reversed ST segment elevation አለ ECG በመናነበበት ሰዓት so what is the types of angina manifest in this patient marso stable angina unstable variant angina እና intractable angina ብለን የምንጠራው አለ ባጭሩ stable angina ማለት predictable and consistent pain that occurs on exertion and relieved by rest marso እንግዲህ ይሄ stable angina ከሆነ most commonly A ላይ ያለው marso at rest ምን ያደርጋል ማለት chest pain relief የሚሆን ከሆነ ማለት ነው unstable ምንለው it is pre-infarction angina or crescendo angina ብለን የምንጠራው ነው its symptoms occurs more frequently and last longer than stable ነው ከstable angina more frequent እና እንደዚሁ ብዙ ጊዜ የሚቆይ ብዙ ሰዓት የሚቆይ ይሆናል ማለት ነው and the pain ወይም the threshold for pain is lower and it may occur at rest ማለት ነው በሬስትም ጊዜ በረፍትም ጊዜ ሊከሰት ይችላል ማለት ነው anyways ከstable angina more ምድረው ማለት ነው frequent ነው last longer pain ያለው ማለት ነው variant angina ብለን የምንጠራው ወይም prinzmetals angina ምንለው pain at rest with reversible ST segment elevation ነው thought be caused by coronary artery vasospasm ነው እንግዲህ due to constrictions of coronary artery ከዛ ጋር ተያይዞ ነው ST segmentum ደግሞ reversible የሆነ elevation አለው ማለት ነው ያ variant ወይም prinzmetals angina ብለን የምንጠራው ነው intractable angina ብለን የምንጠራው ደግሞ refractory ብለን እንጠራዋለን severe incapacitating chest pain በጣም ከፍተኛ የሆነ መቋቋም የማንችለው pain ካለ intractable angina ብለን እንጠራዋለን ነው ሌላ silent ischemia ብለን የምንጠራው አለ
it is objective evidence no silent ምንለው objective evidence of ischemia such as electrocardiographic change with stress test marks but the patient has report no symptoms ሳይኖረው ግን በphysical examination objective test ላይ በቀላሉ የኤሌክትሮ ECG change እንዳለ በቀላሉ ዲቴክት የምናደርገው ከሆነ silent ischemia ብለን እንጠራለን anyways ዚጋ ST segment elevation over ECG commonly የሚከስተሉና painum at rest and at exertion በቀላሉ የሚከስተው ማንኛው ነው ከተባለ variance ወይ prismatals angina ነው so the correct answer is C ስምንተኛ a group of people working on animal bone processing factory were brought to hospital with symptoms including fevers, dyspnea, stridor, hypoxia, hypotension after eating raw and cooked meat for cultural celebration. እንግዲህ ለcultural celebration uncooked የሆነ meat ምን አድርገዋል ማለት ነው ተመግበዋል ማለት ነው ለዚህ እነሱ የሚሰሩት animal bone processing factory አካባቢ ላይ የሚሰሩት so what is the most likely diagnosis of this patient ማለት ነው እንግዲህ anthrax ብለን የምንጠራው ችግሮች አሉ ማለት ነው ስለዚህ anthrax means it is an infection caused by bacterium of bacillus anthracis በሚባል እንግዲህ በሽታ የሚመጣ ነው there are different types of anthrax inhalation cutaneous oropharyngeal እና gastrointestinal anthrax ብለን የምንጠራው ማለት ነው commonly gastrointestinal anthrax ምንለው when a person to eat or uncooked meat from an animal infected with anthrax ማለት በanthrax የተጠቃ ሰው uncooked የሆነው raw የሆኑ meatዎችን በመገብ የሚመጣ one ingested anthrax spores can affect upper GI ብለን የምንጠራው gastrointestinal tract throat esophagus አካባቢ stomach small intestine causing a wide variety of symptoms like እነዚህ ምልክቶች diarrhea bloody ሊሆን ይችላል headache fevers chills sore throat painful swallowing nausea vomiting either bloody vomiting ብለን የምንጠራው እነሱ ሊከሰቱ ይችላሉ ማለት ነው commonly እነዚህ ምልክቶች ይኖራሉ and then oropharyngeal anthrax ምንለው develop after ingestions of infected meat ማለት ነው infected የሆነው meat ingest ካደረግን በኋላ የሚከሰት and subsequent invasions of mucosa and submucosa lymphatics ብለን ወይም lymph nodes ምንላቸው initial symptom cervical edema local lymphadenopathy cause dyspnea and respiratory difficulty ስለዚህ dyspnea respiratory difficulty ብለን የምንጠራው ምን እንዲያደርግ ማለት ነው እንዲከሰት ያደርጋል ማለት ነው ሌላው inhalation anthrax ነው inhalation of anthrax respiratory anthrax ብለን እንጠራለን it is an infectious disease caused by inhaling spores of the bacterium ነው ለዚህ እነዚህ ደግሞ ምን ምልክቶች ይኖራሉ fever chest pain shortness of breathing headache chest discomfort cough ብለን የምንጠራው nausea vomiting እንደዚሁ common ይኖራሉ ማለት ነው cutaneous ብለን የምንጠራው cutaneous anthrax is the most common forms of anthrax infection and also considered least dangerous infection usually develop from usually through cut or scrap a person develop cutaneous anthrax ምንለው a group of small blister or bump that may each የሚያሳክክ ማለት ነው the swelling occurs around the sore and painless skin sore ማለት ነው painless no skin sore or ulcer with a black center that appears after a small blister or bump ምንላቸው ከዛ በኋላ black የሆነ ሴንተሩ ላይ black የሆነ area form የሚያደርገው most often the sore will be on the face አካባቢ neck አካባቢ arm and hand አካባቢ ላይ የሚከሰት ማለት ነው ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ ማንኛው anthrax ነው የሚከስተው እንግዲህ normally fever dyspnea stridor hypoxia hypotension ብለን የምንጠራቸው በinhalation anthrax የሚከስታል oropharyngeal anthrax ብለን የምንጠራው ይከሰታል ማለት ነው most commonly እዚህ ጋር after eating uncooked meat ብሎ ስለሚያወራ ከጋስትሮኢንተስታይናል አንትራክስ እና ኦሮፋሪንጂያል አንትራክስ ብለን የምንጠራቸው commonly ምን ይከሰታል ማለት ነው እነዚህ ሲምፕተሞች ይከሰታሉ ማለት ነው በኢንጀክሽን ጊዜ ማለት ነው
በጋስትሮኢንተስታይናል አንትራክስ ላይ ኮመንሊ ከብለድ ናውዣ ቮሚቲንግ ዲሃሪያ አካባቢ ላይ ፔንፉል ስዋሊንግ ብለን የምንጠራቸው እነሱ ይከሰታሉ በት ኦሮፋሪንጃል ከተባለ ሪስፓራቶሪ ዲፊካልቲ ብለን የምንጠራቸው እነሱ ይከሰታሉ እነዚህ ዲስፋጂያን ጨምሮ ፔንፉል ዱሪንግ ስዋሊንግ ማለት ነው ሶ ሪስፓራቶሪ ዲፊካልቲ ማለት ዲፊካልቲ ኦፍ ብሪዚንግ ብለን የምንጠራቸው እነሱ ዲስፒኒያ ማለት ነው ስትራይደር ሃይፖክሲያ ወደሚባለው ይመጣል ማለት ነው እንግዲህ ከኢንሃሌሽን ወይም ከኦሮፋሪንጃል አንትራክስ ኢንጀክሽን ስለሚል ኦሮፋሪንጃል አንትራክስ ብለን የምንጠራውን ለነውስድ እንችላለን so the correct answer is C ብለን ነው ሌላው 65 years old patient was admitted to cardiac unit with diagnosis of myocardial infarction ማለት ነው ለዚህ myocardial infarction ወይም heart failure ብለን የምንጠራው secondary to narrowing of coronary artery disease ስለዚህ ኮሮናሪ አርተሪ ዲዚዝ አማካኝነት ናሮ የተነሳ ነው ኮሮናሪ አርተሪ ማለት it is a types of arterial blood vessel that carry oxygenated blood and supply of oxygen blood to the heart ማለት ወደ heart supply የሚያደርግ ማለት ነው ለዚህ ሱ ዲዚዝ አጋጥሟል the patient was instructed to take nitroglycerin ለዚህ nitroglycerin የሚባል መድኃኒት እንዲወስድ ኢንስትራክት አድርጓል so what is the most likely predicted effect of drug this drug ማለት ነው ይሄ nitroglycerin ምን ኢፌክት አለው ስንል dilate coronary blood vessel arterial blood vessel ብለን የምንጠራው dilate የማድረግ ኢፌክት አለው ማለት ነው ለዚህ እሱ ነው nitroglycerin dilate coronary artery blood vessel ስለሚያደርግ ከሱ ጋር ማያያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላው 10ኛው ላይ a 30 years old pregnant when has come to NC clinic with complaints of headache, abdominal pain, vomiting, difficulty of breathing during sleeping after 2 weeks ድሮሽም ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ያስከተው have blood pressure is 100/70 mm mercury pulse rate is 180 per minute ማለት ነው pulse rate በምናይበት ሰዓት ወደ 180 እንትን 100 አካባቢ ላይ per minute ማለት ነው and fetal heartbeat 140 per minute on physical examination she has markedly enlarged abdomen gestational age of 34 weeks gestational age of ወደ 34 week ነው the nurse suspect that the woman greater risk for amniotic fluid disorder amniotic fluid disorder suspect አድርጓል ማለት ነው which of the most pertinent characters that indicate disorder vomiting abdominal pain enlarged abdomen difficulty of breathing ብለን የምንጠራቸው ከሱስ ማንኛው ሊሆን ይችላል ነው እንግዲህ amniotic fluid disorder ከምንላቸው polyhydramnios and oligohydramnios ብለን የምንጠራው ነው polyhydramnios ማለት excess accumulations of amniotic fluid the fluid that surround the baby in uterus during pregnancy በpregnancy ጊዜ በቀላሉ ፌተሱን ሰራውንድ የሚያደርገው ማለት ነው በዛ የሚከሰት ነው ስለዚህ the polyhydramnios የምንለው most commonly greater than 1500 or greater than 2000 ml ማለት ነው the major causes of these polyhydramnios ከተባለ gestational diabetes fetal anomaly fetal infection ካለ twins or multiple pregnancy እነዚህ polyhydramnios ብለን የምንጠራው እንዲከሰት የማድረግ ኢፌክት አለው ማለት ነው commonly oligohydramnios ብለን የምንጠራው low amniotic fluid during pregnancy diagnosed using ultrasound cause premature ruptures of membrane ለምሳሌ premature ruptures of membrane ካለ እነሱ እንዲከሰቱ የማድረግ ኢፌክት አላቸው ማለት ነው ለዚህ commonly ግን ኖርማል ብለን የምንጠራው ከ200 ወይም ከ500 እስከ 1500 ወይም እስከ 2000 ml መኖር አለበት but if the amniotic fluid less than 200 or less than 500 also called oligohydramnios ብለን እንጠራለን if the amniotic fluid greater than 1500 or greater than 2000 ml that also called polyhydramnios ብለን እንጠራለን commonly በ34ኛው ዊክ አካባቢ ወደ 800 ml መገኘት አለበት 40 ዊክ ላይ ሲደርስ 600 አካባቢ ml መሆን አለበት ይሄ ኖርማል አማውንቱ ማለት with gestational age ወደዛም ልናይበት እንችላለን ነው እንግዲህ ሲቪር የሆነ polyhydramnios ምን ምልክቶች ሊኖሩ ይችላሉ ስንል cause shortness of breathing preterm labor other symptom ብለን የምንጠራቸው ይከሰታሉ ስለዚህ difficulty of breathing ብለን የምንጠራው vomiting ከዛ ጋር ስለሆነ difficulty of breathing are the most pertinent character indicate disorder ማለት ነው so the correct answer is D
11ኛ ላይ a 25 years old pregnant woman come to nearby hospital for antenatal visit ማለት her blood pressure is 110 በ60 ሚሊ ሜትር mercury respiratory rate 24 per minute gestational age 28 weeks and fetal heartbeat is 140 per minute the fetal weight is 10% below the given gestation እንግዲህ ከተሰጠው ከgiven gestation ወደ ምን አለ 10% low ይሆናል ማለት ነው ወይ በቀላሉ below ነው ዝቅ ያለ ነው ማለት ነው the nurse suspect IUGR intrauterine growth restriction for her pregnancy what are the most appropriate assessment method in this case maternal weight gain maternal abdominal girth symphysis fundal height serial uterine fundal height ብለን የምንጠራው ከዚህ ውስጥ ነው እንግዲህ maternal abdominal girth ምንለው measurement distance around the abdomen it is helpful in evaluating central adiposity or central obesity ስለዚህ central obesity assess ለማድረግ ከሆነ maternal weight girth ምንለው ወይ maternal abdominal girth የሚባለው እሱን assess ማድረግ ሊያስፈልግ ይችላል ማለት ነው symphysis fundal height ብለን የምን SFH measurement ምንለው commonly practiced primarily to detect fetal intrauterine growth restriction IUGR ምንለው distance from symphysis pubis to the tops of uterine fundus ማለት ነው እሱን አሰስ የምናደርግበት ኤሪያ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ symphysis fundal height used to identify the fetus higher risk for perinatal mortality and morbidity assess ለማድረግ ነው ስለዚህ symphysis fundal height የሚባል IUGR ን በቀላሉ suspect ማድረግ assess ለማድረግ የምንጠቀምበት ሜተድ ነው ማለት ነው so the correct answer is C 12ኛው ላይ a 4 weeks pregnant woman came to health center for first ANC visit her blood pressure 120 per 80 mm mercury positive fetal heartbeat beat by Doppler ultrasound the woman have been provided with an appropriate routine ANC marso including micronutrient supplementation for 3 months without any other precaution marso what are the most appropriate micronutrient supplementation that given for this woman marso እንግዲህ micronutrient supplementation ብለን የምንጠራቸው አሉ micro and macronutrient micronutrient our body needs small amount or needed by the body in small amount ማለት ነው smaller nutrient calorie ብለን የምንጠራው ለሰውነታችን የሚያስፈልጉት vitamins minerals like calcium zinc iron vitamin B6 ምንላቸው ሌሎች ቫይታሚኖችም ስለዚህ iron zinc manganese copper chloride ወይም chlorine ምንላቸው በሙሉ micro nutrient ማለት ነው ሰውነታችን የሚፈልገው in small amount ነው macro ምንለው a big picture nutrient calories such as carbohydrates fats proteins our body needs in large amounts because nutritive components of food that the body needs for energy and maintain body structure system የተለያዩ body structure እና ሲስተምን ሜንቴን ለማድረግ እነዚህ ነገሮች ያስፈልጋሉ anyways በነፍሰ ጡር እናቶች without precaution ልንሰጣቸው የምንችለው iron folate ማለት ነው folate እነዚህ neural tube defectን ለመከላከል iron deficiency anemia ብለን የምንጠራው ለመከላከል ማለት ነው so the correct answer is D ሌላው 13ኛ nurse working in operation theater immersive contaminated surgical equipment immediately after surgical procedure in 5% chlorine solution for 10 minutes ለ10 ደቂቃ 5% chlorine solution soak አድርጓል ማቴሪያሎችን after surgical procedure immediately so what are the most likely explanation the nurse action sorting ማለት separating the item with its type ማለት ነው cleaning ማለት a process of physical removals of any visible soiled dirty blood body fluid secretion excretion from inanimate object from surgical equipment surgical material also sterile ያ ማለት cleaning የምሰራው by using soap and water and using brush also and sterilization a process of eliminating or killing all microorganisms including bacterial in the spore by using either chemical either autoclave sterilization dry heat sterilization oven decontamination ማለት it is the first steps of instrumental processing it is a process of inactivating all microorganism especially inactivating microorganism especially hepatitis B virus C virus and HIV ብለን የምንጠራው ማለት ነው active inactive ያደርግልናል ማለት ነው but does not eliminate ነው
ስለዚህ ለ10 ደቂቃ ክሎሪን ሶሉሽን ውስጥ የምናስገባበት ፕሮሰስ decontamination ብለን እንጠራለን so the first step is decontamination the second is cleaning and the third one is rinsing then after either sterilization or high level disinfectant የሚባለው ፕሮሰስ ማየት እንችላለን ለዚህ sterilization free ያደርግልናል decontamination በቀላሉ inactive ያድርጋል cleaning reduce numbers ማለት ነው ስለዚህ cleaning እና decontamination it reduce numbers of microorganisms ማለት ነው so the correct answer is D 14ኛው a 22 years old male patient come to health center very severe generalized abdominal pain that worsen at right upper quadrant lower quadrant ላይ after 24 hours of duration on a physical examination revealed board like guard abdomen ማለት ነው ስለዚህ board like rigid abdomen ማለት ነው abdomenu rigid ጥንክር ያለ በጣም ከፍተኛ የሆነ ህመም ስሜት አለው ነው and normal bowel sound his body temperature is around 37.9 degrees centigrade nurse has suspect appendicitis so what are the most likely complications what happen that would happen to this patient እንግዲህ appendicitis develop ካደረገ በኋላ within 24 hours treat ማናረገው ከሆነ complication ይከስታል perforation abscess peritonitis and infection ከምንለው ስለዚህ the most likely ይሄ ምን የሚያሳየን peritonitis by the way the signs of peritonitis ብለን የምንጠራው it is board like abdomen when guard acutely ill appearance and body temperature 38 እና ከዛ በላይ ከሆነ ነው ይሄ almost ወደ 38 ቀርበዋል ማለት ነው ከዛ ጋር ማየት ነው ለዚህ peritonitis ማለት it is a redness and swelling or inflammations of the lining of your belly or abdomen ማለት ነው abdomen lining layer ማለት ነው it is also called ምንድነው peritoneum ነው that surround abdominal organ surround የሚያደርግልን peritoneum ያ በተለያዩ bacterial infection inflammation peritonitis ብለን እንጠራለን ነው it is often caused by an infection form a hole in the bowel or burst appendix burst ስታደርግ ስትፈነዳ የሚከስተው ማለት ነው ከዛ ጋር ማየት ያስፈልጋል so peritonitis are the most likely complications that would happen in this patient ማለት ነው ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የመጨረሻው የ15ኛው ጥያቄ 58 years old female hypertensive patient being admitted medical ward for stroke እንግዲህ stroke develop አድርጋ ተኝታለች ማለት ነው currently has in a coma the nurse has planned to insert energy tube feeding since she was unable to eat and drink ማለት ነው መመገብ አልቻለችም እንደዚህ unconscious stage ላይ ወደም stroke develop ስላደረገች ማወጥ መመገብ አልቻለችም ነው ለዚህ what are the indicators used to confirm if energy tube properly measured and placed ማለት ነው እንግዲህ energy tube insert ካደረግን በኋላ placement check መደረግ አለበት placement check በመናደርግበት ሰዓት we can different placement checking modalities traditional modern ምንላቸው traditional ምንላቸው like bubbling auscultation aspiration እንጠቀማለን ማለት ነው modern ከምንላቸው radiographic ወይም x-ray the gold standards check placements of energy tubes are radiographic or x-ray ማለት ነው especially abdominal chest x-ray እንሰራለን endoscopy pH testing change blue litmus paper to red ማለት ነው እዚህ ጋር እንደሚለን litmus paper color change from red to blue ነው ያ ሳይሆን ከብሉ ወደ ሬድ ነው የሚቀየረው ማለት ነው aspirating with pH value aspirate ያደረግነው pH በመናይበት ሰዓት 4 ከሆነ clear fluid aspiration and bubbling ማለት ነው ስለዚህ most commonly pH 4 ከሆነ that is indicators of ምንድነው ማለት ነው the tube is in place over the stomach ማለት ነው stomach ውስጥ እንደገባ ነው የሚያሳየው ስለዚህ ለዛሬ 15 ጥያቄ ለ2014 ጥያቄ ላይሰንሰር ኤግዛሚኔሽን ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ካወጣው ወይም ተሰርቆ ካወጣ ጥያቄ 15ቱን ጥያቄ ሰርችላችኋለሁ እንደዚሁ ሌሎች 2014 ያልተሰሩ ጥያቄዎች መሰራት ይቀጥላል thanks for watching subscribe ትመንገቲው የጤና መረጃና መዝናኛ ፕሮግራም ማግኘት ይችላሉ ስለምትደምጡ ስለምትከታተሉ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እንደዚሁ ኮሜንት ስለምታደርጉኝ በጣም አመሰግናለሁ ፈጣሪ አገራችን ሰላም ለኛም መከባበር ያድለን ሰላም ሁኑልኝ